Perbedaan antara pilek biasa dan infeksi virus corona dapat dibedakan dari jenis batuk yang muncul. Diketahui virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Bahkan virus ini telah membunuh lebih dari 3.000 orang dan membuat kerugian besar pada pasar saham hingga industri perjalanan. The difference between the common cold and coronavirus infection can be distinguished from the type of cold that appears. It is known that the coronavirus has currently infected more than 100,000 people worldwide. In fact, the virus has killed more than 3,000 people and caused huge loss to the stock market and the level travel industry. Dilansir oleh Kompas.com, gejala infeksi virus corona sangat mirip dengan penyakit sehari-hari. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, demam menjadi gejala paling umum dari virus corona. Selain itu, sekitar 2/3 atau 67,7% pasien juga mengalami batuk, khususnya batuk kering. Report by Kompas.com, the symptoms of coronavirus infection are very similar to the everyday disease. According to the World Health Agency or WHO, fever is the most common symptom of the coronavirus. In addition, about 2 per 3 or 67.7% of patients also experience cold, especially dry cold. Dr. Walid Javaid selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Mount Sinai Downtown mengatakan, batuk kering biasanya ditandai dengan tenggorokan yang gatal. Di sisi lain, batuk berdahak menghasilkan lendir dan terasa berderak di dada. Dr. Walid Javaid, Director of Infection Prevention and Control at Mount Sinai Downtown, said the dry cough is usually characterized by an itchy throat. On the other hand, coughing up phlegm produces mucus and feels crackling in the chest. Batuk berdahak bisa merupakan gejala dari sesuatu yang lebih jinak seperti pilek atau alergi. Artinya, sebagian kecil orang dengan penyakit virus corona menderita batuk berdahak. Cough with phlegm can be symptom of something more benign, such as cold or an allergy. This means that small proportion of people with coronavirus suffer from cough with phlegm. Berdasarkan keterangan WHO, gejala tambahan infeksi virus corona pada pasien ditemukan 18,6% pasien mengalami sesak nafas, 13,9% pasien sakit tenggorokan, dan 13,6% pasien sakit kepala. Based on WHO information, additional symptoms of coronavirus infection in patients, it was found that 18.6% of patients experience shortness of breath, 13.9% of patients with sore throat, and 13.6% of patients with headache. Akan tetapi, tidak semua batuk kering menandakan pengidapnya terinfeksi virus corona. Terlepas dari batuk kering atau berdahak, pasien harus tetap berada di dalam ruangan tertutup dan memantau gejala yang muncul. However, not all dry cough indicate that the person is infected with coronavirus. Regardless of dry cough or phlegm, the patient should remain in a closed room and monitor any symptoms. Jika demam dan batuk berlangsung lama, disarankan untuk segera pergi ke dokter. Namun yang terpenting, alangkah lebih baik mencegah daripada mengobati. Taktik pencegahan yang efektif diantaranya adalah dengan mencuci tangan dan mendisinfeksi lingkungan. If fever and cough persist, it is advisable to see doctor immediately, but most importantly, it is better to prevent than to cure. Effective preventive tactics include washing hands and disinfecting the environment. Jadi seluruh rumah sakit di Indonesia ini, termasuk KKP yang pintu masuk, begitu ada kriteria, satu adalah orang dalam pemantauan ODP, yang kedua adalah pasien dalam pengawasan, maka untuk yang pasien dalam pengawasan, itu kriterianya begini, batuk, pilek, demam, dan dia ada kontak, plus kontak, atau dia habis berkunjung ke suatu daerah yang endemis tadi, maka dia wajib untuk dirujuk ke sini. All hospital in Indonesia, including the entry, as soon as criteria 1 is a person under ODP monitoring, the second is a patient under surveillance. So, for a patient under surveillance, the criteria are cough, cold, fever, and he has contact or he has visited an endemic area, so he must be referred here. Kalau dia terlanjur ke rumah sakit swasta dulu, rumah sakit swasta udah tahu dia nggak akan mau merawat karena risikonya sangat. Berarti dapat rujukan.
If he had already gone to private hospital, the hospital was first when we knew he did not want to treat him because it was very risk. Ya, langsung ke sini, langsung masuk ruang isolasi. Pak, yang dua negatif itu dapat rujukan dari swasta? Kenapa? Dari rujukan. Ya, rujukan semua rujukan sini, ya. Ya, terima kasih. Ya, mohon bantuan sampaikan masyarakat untuk tidak panik berlebihan dan kita waspada selalu gitu ya. Mohon doa. Demikian. Yeah, thank you. Please convey to the public so as not to panic excessively and always be vigilant. Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. That's the Tribun News Update today. Look forward to more news only at tribunnews.com.